रूसी अफवाज के हमलों के बीच यूक्रेन के बाज शहरों में बाज़ाबातकारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उड़ीसा शहर के एक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर्स के अलावा अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों से उनके हालचाल जाने। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंग के दौरान और कोविड के मुश्किल तरीन हालात में डॉक्टरों की खिदमत का जिक्र करते हुए उनकी सताइश की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों को अवार्ड से भी नवाजा। Вам побажати, щоб і ви знали, по-перше, що ніхто про вас не забуває. Ми всі пишаємо, що в нашій державі є такі лікарі. Знаємо, що ви бережете нас не тільки в цю війну, до цього була війна з ковідом, і таких воєн, на жаль, і випробувань у людей багато вже. अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदा